Hallelujah, hallelujah. Ramani Karavandala, Ramani Daravandala, Ramana Daravandala, Ramana Daravandala, Ramana Daravandala, Ramana. Holy, 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 holy. Uravandala, Ramani Karavashamani, Ramani Guravandala, Ramani Varavara. Uravandala, Ramani Biri 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 Bara 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 Bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Udaravani Kharavat Ramana Taravandala Ravana Daravandala Ravana Daravandala Ravana Daravandala Ravana. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Holy, 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 holy. Oh Lord, have mercy on us, 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 have mercy on us. Holy, 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 holy. Iravat Ramani Puravandala Ramani Biri Biri Bara 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 Bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Tumharo Pitanam, Dhanya Tumharo Pitanam, Dhanya Tumharo Pitanam, Dhanya Tumharo Pitanam, Dhanya Tumharo Pitanam. Uravat Ramani Kharavashamani Khala Ratamana Dara Mandili Nimini Vera Bara 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 Vashamani Biri Vera Bara 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 Vandala Rama. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. So Gaurav Rakhamji Parameshwar Tumhara Pitanam और धन्यवाद 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 पूजा प्रशंसा गुरु पापे एकमात्र योग्यवंत परमेश्वर तुम्हारा पितराम और धन्यवाद हो हालेलुया 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 तुम्हें महान 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 और सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें जो छल से तुम्हारा परिवर्तन नहीं तुम्हें कालिया जो चिरकाल समान प्रभु इदारामणि खारवत्रमण दारवश्यमणि बिरि 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 बरा 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 पूरावत्रमणि दारवंदल रमणि दारवंदल रमण दारवंदल होली 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 holy 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 Shiberi bara 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 Shabara bara 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 Shabara bara 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 Jisung anamare Jisung anamare daya karo Hallelujah 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 प्रभु तुम्हारा पवित्र नाम को धन्यवाद 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 दूचो तुम्हें कालिया जो चिरकाल समान हालेलुया तुम्हारा परिवर्तन है उदारा माने खारा वर्षा माने खारा बंदाना रवा तुम्हारा पूर्व निर्मित संकल्प अनुसार तुम्हें आमान को आह्वान कर तुम्हें कार्य करो मध्य प्रभु आउ तुम्हारा कौन संकल्प निवारण करा जाए न पारे ईरवत प्रमाणि पूर्ववर्षा खाला रवानी खारा बंदाना रवानी खारा बंदाना रवा ओ प्रभु अपना प्रथम मरणित प्रभु आहुत इस्राएल संतान मान को किसी समय पाई तुम्हें समान को तुम्हें कठिन न करी आओ तुम्हें प्रभु अनुग्रह प्रकाश करियछ प्रभु समस्त इस्राएल मान प्रति विजातीय मान प्रति आमान प्रति मध्य तुम्हें अनुग्रह दया करियछ उदारा माने खार वर्षा काला रवा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तेणु प्रभु आमने आओ से स्वाभाविक आओ से आओ आमने शाखा नहले मध्य आओ प्रभु से जित वृक्षर शाखा नहले मध्य आमने आओ प्रभु आओ से आओ कटा जाई आमने से कलम करा जाइछो हालेलुया हालेलुया उरावत्रमणि खारवत्रमण खलरमणि आदरमणि दारवंदल रमण खारवंदनमा हालेलुया हालेलुया उराबशबरि खारवंदल रमा ओ प्रभु आओ से समस्त अनुग्रह निर्वाचन अनुसार करा जाइछी यदि बन्य प्रभु जित वृक्षर शाखा भी आमने स्वाभाविक जित वृक्षर शाखा माने होइछो हालेलुया तबे तुमे सेही स्वाभाविक जित वृक्षर शाखा गुड़ा जहाँ कटा जाइछी ताको पुनर्बार तुम्हें आओ प्रभु से संयुक्त करिया तुम्हें समर्थ अट इदारवानी खार वर्षा खाला रवानी खार बंदारमा किंतु ता पूर्वर तुम से अनुग्रह निर्वाचन अनुसार
विजाति मानकर संख्या संपूर्ण हवा आवश्यक तापरे आओ पुनर्बार आओ प्रभु आओ तुम्हें इस्राएल प्रति तुम्हें अनुग्रह कर दया करिवो जेबरे लेखा अछि जे तुम्हें आओ दाऊद वंश जेरुसलेम निवासी मानकर ऊपर अनुग्रह विनोजन आत्मा तुम्हें वृष्टि करिवो सेतबेले समाने सर्वांतगण रोदन विलाप उपवास करी प्रभु तुम प्रति से फेरिबे जान से विद्ध कर दुष्टिपात करेंगे एवं समस्त इस्राएल उद्धार प्राप्त हेबे बोली मध्य लेखा जाए तुम्हें सेतबेले ताहा सफल करिवो इदारावानी खारवा शाखारावानी खारवा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड उराबा शबरी खालारावा तेरो आउ किसी समय होछि प्रभु अल्प समय होछि विजाति मान प्रति से संख्या संपूर्ण होबा पाई होली 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 जीसु नाम तुम्हें दया करो उरब्बा शमानी खारवा क्रमाना खालारावानी खारवा तेणु से महत आह्वान योग्य आचरण करने तुम्हें अनुग्रह कर समर्थ सत्य प्रवेश करने तुम्हें दया कर इदारावानी खारवा क्रमाना कारवा शबारी खुलारावानी आदारावा जीसु नाम दया कर चक्षु तुम्हें प्रसन्न कर प्रभु समस्त सत्य ज्ञात हवाई समर्थ सत्य प्रवेश करने से सत्यम आत्मा को सहायता तुम्हें आमको दान कर पूरावत्रमानी खरब शबरी पूरावत्रमाना खरबंधनमा धन्य धन्य तुम नाम धन्य जीशुंक नाम दया कर आमानकर सबदिन सब तुम निकट सुग्राय हो तुम आत्मांकर कार्य सर्वत्र बड़ भाव साधित हो तुम पवित्र पाद तले समस्त विषय समर्पण करी प्रभु जीशुंक नाम प्रार्थना करुछि आमेन। जीसु सर्वदा समान जीसु सर्वदा समान प्रभु जीसु ख्रीष्ट आदि आदि सर्वदा समान प्रभु जीसु ख्रीष्ट आदि आदि सर्वदा समान जीसु ईश्वर नंदन जीसु ईश्वर नंदन Amen.
स्तुति आराधना करते हुए जीवन बिताएंगे। स्तुति आराधना करते हुए जीवन बिताएंगे। जिंदगी स्तुति आराधना करते हुए जीवन बिताएंगे। स्तुति आराधना करते हुए जीवन बिताएंगे। जिंदगी मन्ना लगाओगे दुनिया में, जीते जाओगे। मन्ना लगाओगे दुनिया में, जीते जाओगे। जीवन में खुशियाँ कहाँ ढूंढो जरा, गिरती आँखों खुशियाँ कहाँ ढूंढो जरा, गिरती आँखों स्तुति आराधना करते हुए जीवन बिताएंगे। स्तुति आराधना करते हुए जीवन बिताएंगे। सृष्टि करता यहोवा को गाना, धन्यवाद से स्तुति। Thank you, Jesus. धन्यवाद से स्तुति करो, आज्ञा का दोता वही तो है। जीवन में शांति पाते रहो, खुशियाँ का दोता वही तो है। जीवन में शांति पाते रहो। स्तुति आराधना करते हुए जीवन दुनिया के भय और डर को छोड़ो, आओ यहोवा की स्तुति करो। दुनिया के भय और डर को छोड़ो, आओ यहोवा की स्तुति करो। आशीष देने वाला कोई तो है, बढ़ते आते रहो। आशीष देने वाला कोई तो है, बढ़ते आते रहो। स्तुति आराधना करते हुए जीवन बिताएंगे। स्तुति आराधना करते हुए जीवन बिताएंगे। Kuravakrama니 karavandal ravana vara 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 Kusha pa 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 vara 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 Shivara vara 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 vara
Holy, 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 holy. Ura basha kala ramani anda ramani khara banda Allah ramana 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 ramana. Holy, 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 holy. Ura banda ramana ramana Allah ramani ramana 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 Allah ramana ramana. Holy, 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 Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, 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 Dhanya Prabhu. Dhanya Tumhara Pitram, Dhanya Tumhara Pitram, Dhanya Tumhara Pitram, Dhanya Tumhara Pitram, Dhanya Tumhara Pitram. Holy, 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 holy. Sibiri biri 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 bara 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 bara. Shivara kala ramaniya da 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 da. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Hidaramani kharabandalo raba ba 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 ba. Pura ba 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 bara 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 bara. Sabara bara 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 bandalo ramana ramana ramana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Sibiri biri bara 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 bara. Pura Vandramani Kala Ramani biri 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 bara 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 bara. Udaramani Khara Shabari Kala Ramani Adaramani Khara Bando Ramana. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Tumhara Pitram, Dhanya Tumhara Pitram, Dhanya Tumhara Pitram. Holy, 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 holy. Shiva ba 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 bara 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 bara. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus. Glory be your name, 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 glory be your name. Hallelujah, Darabani Karaba Shabani Kala Rabani Darabana Darabanda Allah Rabana Darabanda Allah Rabana Darabanda Allah Rabba. Holy, 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 holy. Hallelujah, praise the Lord, 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 praise the Lord. Dhanya Jesu, 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 Dhanya Jesu. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Idravani Karabandala Rabana Darabandala Rabana Darabandala Rabana Darabandala Rabani Karabandala Rabana. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Udarabani Karabandala Rabana Darabandala Rabana Darabandala Rabana Darabandala Rabana Darabandala Rabana. Hallelujah, 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 hallelujah. Udarabani Karabasha Kalarabana Darabandala Rabana Darabandala Rabana Darabandala Rabana Darabasha. Praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus. Glory be your name, glory be your name, glory be your name, glory be your name, glory be your name. Glory be your name, glory be your name, glory be your name, glory be your name, glory be your name. Hallelujah, 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 hallelujah.
Idarabani Karabandala Rabana Barabandala Rabana Darabandala Rabana Idarabani Karabashabariala Rabana Darabandala Rabana Darabandala Rabana. Oh Lord, Hamasana, Samesana, 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 Samesana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus. He is my Savior, He is my healer, He is my comforter, and He is my Lord and God forever. He is my Savior, He is my healer, He is my comforter, and He is my Lord and God forever. He who is whose son is there? Who is He who is what is there? Who is He who is whose son is there? Who is He who is what is there? He's the King of the universe, and He's the only Son of God. He's the Savior of the world, and He's my इच्छा भी प्रार्थना करें। Hallelujah, 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 hallelujah. Glory, thank you, Jesus, wonderful Lord. धन्यवाद 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 महिमा गौरव प्रशंसा पाइबार एकमात्र योग्य पिता परमेश्वर तुम्हें हालेलुया glory be thine mighty Lord hallelujah 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 actually today forever you are the same unchanging Lord hallelujah 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 today सर्वदा विद्यमान हो hallelujah hallelujah glory बंदा मनि खला बरा तुम्हारा समस्त विश्व दया कृष्ण अनुग्रह करेछ ओ प्रभु तुम करुणा निमंते तुम दया तुम विशेषता तुम महानता पाई तुम नाम धन्यवाद करछु हालेलुया प्रति प्रभात तुम दया मन पाई न नहीं है प्रभु जेतबे हमें प्रकृति परिवर्तित होई था हमें के नुकसान होई था प्रभु हालेलुया 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 पूरा खला बंदा माने शिकार होतवा पुरातन समस्त विषय रूप पाई जाई थे प्रभु हालेलुया ग्लोरा बंदा माने खला बंदारी विद्या माने शिकार होतवा हालेलुया हालेलुया ए पृथ्वी प्रभु तुमर सेवा घोषणा करिया व्यतीत आ कोनसी उत्तम विषय नहीं प्रभु हालेलुया 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 ग्लोरा बंदा माने खला बंदारी विद्या माने खला बरा हालेलुया प्राण प्रभु ओ प्रभु से स्वर्गर गोटे विशेष ओ प्रभु अधिकार तुम आम के पृथ्वी देछ प्रभु तुमर सेवा करिया पई तुमर प्रशंसा करिया पई तुमर गौरव तुमर महान वंदना करिया पई हालेलुया ग्लोरा बंदा माने खला बंदारी विद्या माने शिकार होतवा हालेलुया आ मध्य 3 नंबर 8 गलोरे
ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା କହ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଗୌରବନ୍ଦ ମାନେ ସକାରବତ ମାନେ ଖାଲବତ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍ଥାପିତ କରିଅଛ ପ୍ରଭୁ, ସେଥିପାଇଁ ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଗୌରବନ୍ଦ ମାନେ ସକାରବତ ମାନେ ଖାଲବତ ପ୍ରେସର 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 ତୁମେ କଥା କହୁଛ ପ୍ରଭୁ। ନିଶ୍ଚୟ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କଥା କହୁଛ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ରାତ୍ରିକାଳ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଘୁମାଇବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହୁଛ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା। ତଥାପି ଯଦି ମାନେ ନିଜ ନିଜର ମନକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିବୁ ତାହେଲେ ଆମର କୌଣସି ଲାଭ ହବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ଗ୍ଲୋରି 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 ଗ୍ଲୋରି। ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଧନ୍ୟବାଦ। ପିତର ଯେପରି ଯିବା ଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁବେଳେ ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ ପ୍ରଭୁ, ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିଲା ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କଟି ବନ୍ଧନ କରି ଓ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ତୁମେ ଯେପରି ଚାହିଁଲେ ପ୍ରଭୁ ସେପରି ପ୍ରକାର ନେଲ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା 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 ନିଜସ୍ୱକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଳି ଦେଇ ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଗ୍ଲୋରା ବନ୍ଦ ମାନେ ଖାଲବାଥିବା ଯାହା ଯାହା ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରତିଭାଜନ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲଗାଇ ରଖ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଗ୍ଲୋରା ବନ୍ଦ ମାନେ ଖାଲବନ୍ଦର ବା ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କର ଠିକ ସମୟରେ ଆସିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତୁମ ଦାସଙ୍କୁ ତୁମ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ଅଛ ପ୍ରଭୁ। ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଓ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଚୁର ଅନୁଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କରିଅଛ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ। ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାଙ୍କର ସହାୟତା ପରାମର୍ଶ ରହିଛ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆଉ ତୁମେ ବୁଝିଅଛ ବୁଝିବ ବୋଲି ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ପ୍ରକାରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଓ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠାଅ ଏବଂ ପଠାଅ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଗ୍ଲୋରି 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 ଗ୍ଲୋରି। ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କରିଛ ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ସାଥି ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜ୍ୟୋତିଷର ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ଓ ପ୍ରଭୁ ସାରା ଜଗତର ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ଧକାର ସମୟ ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ୟୋତିଷର ନିଶ୍ଚୟ କରିଛ ପ୍ରଭୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ହଁ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କର କହିବା ନୁହେଁ, ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ଆମେ ତୁମର ସେବା କରୁ ବୋଲି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତୁମର ପରିଚୟ ଓ ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଏ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଅଧର୍ମ ରହିତ କର ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ଗ୍ଲୋରି ବି ଯାଇ ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ନିରାଗତ ମାନେ ଖାଲବନ୍ଦରୀ ବିକ୍ରମ ସକାରବତ ତୁମର ଯେପରି ମନ ଥିଲା ସେ ପ୍ରକାର ମନ ତୁମେ ଆମକୁ କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଗ୍ଲୋରା ବନ୍ଦା ମାନେ ସକାରବତ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ମହାନ ନେତା ମାନଙ୍କୁ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେଇ ୟୁନିକ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତୁମେ ଦେଇଅଛ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି କେହି କାହା ପରି ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। କେହି କାହା ପରି ଆମେ ହେଇପାରିବୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ହେଲେ ତ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମ୍ଭବ। ହାଲେଲୁୟା। ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ କଠୋର ଓ ପ୍ରଭୁ ଶାସ୍ତି ଦେଇ ଓ ନିଜକୁ ସଂକଳ୍ପ କରି ଅନେକ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସେଇ ପ୍ରକାର ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ସେ 144,000 ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟରେ ସର୍ବଦା ସେ ଗୀତ ଗାଇବେ, ଏବଂ ସେ ଗୀତ ଗାଇବେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଗ୍ଲୋରି ବି ଦାଇ ମାଟିର ବାକ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସମସ୍ତ ଲେଖିଅଛ। ହାଲେଲୁୟା। ଗ୍ଲୋରା ବନ୍ଦା ମାନେ ଖାଲ ବନ୍ଦା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କହିପାରିନଥିଲ ଅନ୍ୟମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି ବୋଲି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛ। ହାଲେଲୁୟା। ଗ୍ଲୋରା ବନ୍ଦା ମନୁଷ୍ୟ ଖାଲବତ ମାନେ ଖାଲବତ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଲାଇବ ତାହା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଅଜ୍ଞାନତାରେ ଭୁଲରେ ଓ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ ସବୁ ତୁମେ କ୍ଷମା କରିବ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା। ମାତ୍ର ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ, ଯାହା ଯାହା ତୁମ ଦୃଷ୍ଟି ଉତ୍ତମ ଯଥାର୍ଥ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗ ହେବାକୁ ତୁମେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଗ୍ଲୋରା ବନ୍ଦା ମାନେ ଖାଲବତ ସମୟ ତଳ୍ପ ଜାଣି ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ସଜାଗ ରହିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହାଲେଲୁୟା। ଗ୍ଲୋରା ବନ୍ଦା ଇଲା ଖାଲବନ୍ଦରୀ ବିକ୍ରମ ସକାରବତ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୁମ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କରି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ମହିମାନ୍ୱିତ ହବ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା।
पूरा खाला बंदा मनुष्य खाली वर्तमान खाला बतवा मंडली समूह प्रथम दया करो असुस्थ पीड़ित मान को सुस्थ करो प्रभु जो माने विभिन्न समस्या बसत आसी पारना प्रभु तुम्हें से मान को सुस्थ मुक्त करो स्वाधीन करो এবং तुम ग्रह वासियों साहाय्य करो हालेलुया तुम्हें जे पर्यंत तुम्हें हमको प्रभु साहाय्य करिवो आमे से पर्यंत तुम को बात करि प्रभु तुम्हें दया करो अनुग्रह करो सब अवश्य तुम्हें हमको साहाय्य करो प्रभु ए जगत मुझे भिन्न बाटे गला में तुम लोक मान को माछ छे स्रोत्र प्रतिकूल माछ कर दिबा तुम्हें साहाय्य करो प्रभु हालेलुया सब अवश्य तुम्हें धैर्य रखो ये सब निवेदन प्रार्थना हे प्रभु यीशु के नाम में मांगो छी आमीन। गलातियो 4 पर्वर 10 ଆଉ 11 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ତୁମେ ମାନେ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଦିନ ମାସ ପର୍ବ ଓ ବର୍ଷ ପାଳନ କରିଥାଅ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଅଛି କାଳେ ତାହା ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏ ତୁମମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋର ଏହି ଭୟ ହେଉଅଛି। ନିକଟରେ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସାକ୍ଷାତ ହେଲା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମୋର କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ ମୋତେ ଦାନ କଲି କିପରି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେ ବଡ଼ ମନୋଯୋଗ କରି ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଆସିଲା ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ମୁଁ ଯେମିତି କଲି ସେମିତି କରିକି ସେ ଆଉ ତେଲ ଆଉ ପାଣି ଆଉ ସେ ଆଣିଲେ ବାହାରୁ ଦୋକାନରୁ କିଣିକି ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ସେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ସତ୍ୟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରକାଶ କଲି ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠାଇଥିଲି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଦେଖିଲି ଜଷ୍ଟ କ'ଣ ସେ ବଡ଼ ଦିନର ଆଉ ସେ କିଛି ପ୍ରାୟ 4ଟା ଖଣ୍ଡେ ଭିଡ଼ିଓ ସେ ପଠାଇଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ବଡ଼ଦିନ ପର୍ବ ପାଳନ କରାହେଉଛି ତେଣୁକରି ଖୁସି ହେବେ ସେ କହିକି ଆଉ କେମିତି ସବୁ ହେଲା ମାନେ କେମିତି ଏ ବଡ଼ଦିନଟା ଆପଣ କାଟିଲେ ଆଉ ତାପରେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୁଁ ଚୁପ୍ ନ ରହିକି ତାଙ୍କୁ କିଛି କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁଲି ଯେ ହୁଏତ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ଆପଣ ସେଥିରେ ଖୁସି ହେଇ ନପାରନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ଜାଣିବା କଥା ଆମେ ମୁଁ କିମ୍ବା ଆମେ ଆମେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆମେ ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ କରୁନା ସେଠିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ଅନେକ ରହିଲେ କହିଲେ କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଆପଣ କ'ଣ ମାନନ୍ତି କେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମର ନୀତି ନିୟମ ମାନିବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି କୋରାନ ଯାହା କହେ ସେମିତି ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ସେ ବି ସେ ଗୀତା ଭାଗବତ ସେମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କ'ଣ ମାନିବା କଥା ନା ବାଇବେଲ ଯାହା କହୁଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଆ ତେଣୁ ବାଇବେଲରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ ଖାଲି ଅନେକ ଛାନିଆ ହେଇକି ରହିଲେ କଟକର ଲୋକ ଆଉ ତାପରେ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ମିଶନ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଛି କ୍ରାଇଷ୍ଟ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଛି ଏସବୁ କିନ୍ତୁ ଏମିତି କଥା କେବେ ଶୁଣିନଥିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ ଖରାପ ଲାଗୁଥିବ ମୋଟା କହିବେ ନାଇଁ ଜାଣିବା ଦରକାର ମୁଁ ଜାଣିନି ତ ବାଇବେଲରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଉଛି ତାହା ତ ମାନିବା କଥା ଆପଣ କହିଲେ ହଁ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କର କହିକି ଆଉ ତେଣୁ ଯାହାମାନଙ୍କୁ ଲେଖା ହେଇଛି ବାଇବେଲ ତାହା ମାନିବାକୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯଦି ମୋତେ ପ୍ରେମ କରୁଛ ମୋର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର ଏ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କୁହା ହିଁ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଆଉ ସେଇ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତାର 14 ପର୍ବରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ତାର 15 ପଦରେ ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କର ତାହେଲେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିବ 21 ପଦରେ ବି ଲେଖା ହେଲା ଯେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପାଳନ କରେ ସେ ତ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରେ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ନିହାତି ମରିଛନ୍ତି ଉଠିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି କେବେ
ମରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ତାର ଆଉ ହିସାବ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କୌଣସି ଇତିହାସରେ ନାହିଁ, ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ କଥା କହିଲେ ସେ ଭାବି ଜଣେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏସବୁ କିଛି, କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ତେବେ ଠିକ ସେପରି ଭାବରେ ଆଜି ଆମେ ପାଳନ କରିବାକୁ ହବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ। ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଲେ ତାକୁ ତାହା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆଉ ନାହିଁ ଯେ ଯାହା ଆମେ କରିକି ଆସୁଛୁ, ଯାହା ସମସ୍ତେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କରନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯାହା କରୁଥିଲୁ ସେପରି ନାହିଁ। ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ହବ। ଏଇଠି ତାହା ଦେଖୁଛୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ, ଯାହା ଏଠି ସେ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଗାଲାତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି 4 ପର୍ବର 10-11 ପଦରେ, ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଦିନ, ମାସ, ବର୍ଷ ଓ ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥା। ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଅଛି ତାହା କାଳେ ତାହା ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏ, ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋର ଏହି ଭୟ ହେଉଛି। ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ ଆମ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମକର୍ମ ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଯିବ, ବୃଥା ହେଇଯିବ, ତା ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେ ଉଦ୍ଯୋଗ ଯେତେ ଖୁସି ସେ କଲେ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବି ତ ସେଇ କଥା ଲେଖା ହେଲା, ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଯୋଗ ଅଛି ମାତ୍ର ତା ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ନାହିଁ। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯାହାକୁ ମାନନ୍ତି ଅନେକ କଣ ନୂଆ ବର୍ଷ କରିକି 2025 ଆଉ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ବଡ଼ ଦିନଟା ହେଲା, ନୂଆ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅନେକ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଇଂଲିଶ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଳନ କରି, ଏଇଟା କହିଲା ଇଂଲିଶ ନୂଆ ବର୍ଷ, ଇଂଲିଶ ନ୍ୟୁ ଇୟର। ଓଡ଼ିଆ ନୂଆ ବର୍ଷ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆର ଅଲଗା। ତେବେ ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାରତରେ ଏପରି ଅନେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହିଛି 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ସମୟରେ ବର୍ଷର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେମାନେ ଏ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଅଲଗା, ତେଲୁଗୁ ମାନେ ଅଲଗା, ସମସ୍ତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କଣ କରନ୍ତି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାଲି ଆଜି ଚିରକାଳ ସମାନ, ଏମିତି 13 ପର୍ବ 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ସବୁଦିନକୁ ସମାନ ଭାବରେ ମାନିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆଉ ଆଜି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯଦି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଦିନ ମାସକୁ ବର୍ଷକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ, ସ୍ପେଶାଲ ଡେଜ୍, ମନ୍ଥସ୍, ଇୟର୍ସ, ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କିଛିଟା ବିଷୟ ଶେଷରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଦଳିବାକୁ ହବ, ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ବାଇବେଲରେ ନୂଆ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଟା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହବ, ସେଟା ହବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି 2 Corinthians 5 ପର୍ବ 17 ପଦ ସେ ଲେଖା ହେଲା, ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଛି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିରେ ପରିଣତ ହେଇଛି, ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପିଛି, ଦେଖ ସବୁ ନୂତନ ହେଇଛି। ଆମକୁ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହବାକୁ ପଡିବ, ଏଇଟା ନିହାତି ଦରକାର, ନହେଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରହିବାକୁ ହବ। କିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରହିପାରିବ? ପ୍ରଥମ ଜନ 3 ପର୍ବ 24 ପଦ ଲେଖା, ଯେ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ସେ ତାଙ୍କ ଠାରେ, ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାକୁ ଯୀଶୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମାଥ୍ୟୁ, ମାର୍କ, ଲୁକ, ଯୋହନ ବା ପୁରା ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂତନ ନିୟମରେ ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କର। ଜନ୍ମଦିନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯୀଶୁଙ୍କର କିଛି ବୋଲି ମେନସନ କରା ହିଁ ନାହିଁ। ତା ପାଳନ କରିବା ବା ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ କଲେ ସେସବୁ ବିଷୟ ନାହିଁ। ଆଜି ଯୋଉ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହେଇଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ସେ ଜନ୍ମଦିନ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମର 400 ବର୍ଷ ପରେ ବୋଲି ଇତିହାସରେ ଲେଖା ହେଉଛି। ବାଇବେଲ ଇତିହାସରେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଖୋଜିଲେ ଯୋଉମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ସେମାନେ ଖୋଜନ୍ତୁ, ପଢନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଜାଣିବେ। ମୁଁ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଇକି ସେ ସବୁ ପଢିଲି, ଦେଖିଲି, ଆଉ ଜାଣିଲି ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମର 400 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ହେଇଛି। କୌଣସି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଟା ହେଇନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଏପାଖ ସେପାଖ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତାର ଡାହାଣ କିମ୍ବା ବାମକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ, ଯୋଗ କରିପାରିବାନି, ବିয়োଗ କରିପାରିବା, ନହେଲେ ଦଣ୍ଡ ଆସିବ। ଆମର ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମତେ ଯଦି ପ୍ରେମ କରୁଛ ମୋର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର। ତେଣୁ ବାଇବେଲ ଯାହା କହୁଛି ସେଟା ମାନନ୍ତୁ, ଯେତିକି ପାରିବେ ମାନନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହବ, ମଙ୍ଗଳ ହବ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଠାରେ ଗ୍ରାହୀ ହେବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆଉ ଅନେକ ନୂଆ କଥା ତ ଲେଖା ହେଇଛି, ତା ଭିତରେ ଆଉ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, କ'ଣ
तार 21 पर्वर 1 आरंभ ए नुआ संबंध पर मु एक नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वी देखिली कारण प्रथम आकाश मंडल प्रथम पृथ्वी लोप पाई पुणी समुद्र आउ नथिला नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वी प्रभु सृष्टि करेंगे से गोटे प्रस्तुति रहा दरकार को प्रकार प्रस्तुति द्वितीय पीतर 3 पर्व आउ 13 पदर लिखा आमे माने तांको प्रतिज्ञा अनुसार गोटे नूतन आकाश मंडल वो नूतन पृथ्वी अपेक्षा अच्छु ता धार्मिकतार आवास स्थल जहाँ से प्रकाश 21 पर्व 1 पदर लिखाला पर मुझे एक नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वी देखिली से पितर ये से समान कथा कहते आम गोटे नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वी आमने अपेक्षार अच्छु ता धार्मिकतार आवास स्थल गोटे नूतन आकाश मंडल पृथ्वी प्रभु सृष्टि करे वर्तमान पृथ्वी आकाश मंडल सब लोप हो बाइबल लिखा आकाश और पृथ्वी लोप हम जीस कले मोर वाक्य सम कदापि लोप हम ना यहाँ लोप हो गोटे नूतन आकाश मंडल पृथ्वी सृष्टि करे सब प्रकार विषय परिवर्तन थी समुद्र से तलक इत्यादि लिखा समुद्र जो भयंकर तर्जन गर्जन लोक मैंने हतबुद्धि हो सुनामी उठी जो परिक भाव में प्रलय सृष्टि करुच्ची आउ केते कौन से सब भय न अनेक नदी झरणा थी परा सब विषय तो डिटेल चढ़ाई ता धार्मिकतार आवास स्थल तेणु आम को धार्मिक जीवन काटा हम धार्मिक से लुक 1 पर्व 5-6 पद अनुसार से जिखरे एलिजाबेथ विषय लिखा ईश्वर आज्ञा सब पालन जो मैंने करती से धार्मिक ईश्वर दृष्टि धार्मिक ये गभीर सत्य जो प्रभु मोठारे प्रकाश कले अविलंब मुझे ग्रहण कली मुझे उद्योगी थी आम जड़े सत्यान्वेषी प्रकृत सत कौन बाइबल कौन कहूँ ताही मुझे करी कहीकि 1982 मसीह 81 मसीहार शेष जो मु बेरामपेट यूनिवर्सिटी पढ़ुली से समय ये चिंताधारा मो भीतर सृष्टि है आज पर्यंत ता समान भाव में अच्छी बलवत्तर भाव में मोठार अच्छी टिके उणा ना कारण जो सब सत्य मुझे जानी ताको ग्रहण करी जमी लिखा सत्यर कटिबंधन कटिबांध सेमती कटि बांधिकी मुझे रखी कौन सी विषय में सालिश करी ना बहुत कड़ाकड़ी कठिन भाव में मुझे पर्यंत शेष पर्यंत भी रही कारण से सत्य आमको मुक्त कर सत्य दे गमन कले पितांग निकट आम पहुंचा हम प्रभु से लोक चाहती ता ईश्वर दत्त प्रथम सज्जा शैतान समस्त चातुर विरुद्ध दंडायमान होगापाई से तो मुझे कड़ाकड़ी हबारू तो से स्वप्न जो मुझे देखिली कटक आसला प्रभु मत आनिले प्रभु आनिले मत मनीष आनी ना मुझे ना प्रभु मत कटक को आनिले आठी मत रखी स्थायी करके मोर सेवा कार्य चली कटक 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 बाहर ओडिशा बाहर एवं प्रभु की इच्छा है ताहले ताहा पृथ्वीर प्रांत पर्यंत व्याप्त हम प्रभु की इच्छा अनुसार प्रभुकर निरूपित समय को मु अपेक्षा कर निज इच्छा ना तो प्रभुकर धन्यवाद हो से समय जो मुझे स्वप्न देखली से किपर विराट बड़ राक्षस मुंड सारा कटक आतंक सृष्टि मो पाखक आस मो पाखे पहुंचा मात्र एत बड़ विराट राक्षस मुंड छोट मूषा ही तले पड़ जाऊे जीवन अच्छी मोर डाण पाद उठे दली दूची और से मरीगला तार लांगुड़ धरिकी मुझे बहुत दूर को फिंगी दूची कौन पाइंटा रोमियो 16 अनुसार शांति आत्मा शैतान को शीघ्र तुम पाद तले दली पके एफिसियो 6 पर्व 14 पद अनुसार सत्यरूप कटिबंधर कटिबांध मुझे अच्छी कटिबांधिकी मुझे जहाँ सत्य जानी सालिश करना कंप्रोमाइज करना कौन सी कारण बसत मोर स्वार्थ मोर लाभ बा कौन सी प्रकार भाव भयभीत ही कौन सी प्रकार संकीर्ण बनाई ना अटल ही अच्छे सबू जगार जो मत सुजोग मिले सत्य पक्ष ही साक्षी होमती कहूँ सेमती सबुआड़े मु कहे समस्त विषय कौन सी विषय गोपन करके रखे ना काले लोक मैंने पसंद करेंगे मत ग्रहण करेंगे से प्रकार चिंताधारा ना मोठाए अनेक दुख ताड़ना निंदा सह्य करिछि किंतु प्रभुंकर वाक्य को सफल करी आज्ञा पालन करने अतिशय जत्न कर सेपरी करवा आवश्यक ख्रीष्ट आम नूतन सृष्टि परिणत हवा हम नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वी पर निजक प्रस्तुत करने हम दिन मास पर्व वर्ष पालन न करी प्रभुंकर
आज्ञा पालन करने को हम ईश्वर आज्ञा आम को पालन करने को हम जहाँ बाइबल कहूँ तेणुक भलरे बाइबल पढ़ंतु बा उपयुक्त प्रभु लोक मान पाखु आत्मिक लोक मान पाखु प्रभु वाक्यर शिक्षा ग्रहण करंतु ताहले आपण माने जानिबे बुझिबे आ चलिबे किंतु जदि आज कहवा कथा कौन इफ यू ऑब्जर्व स्पेशल डेज मंथ्स फिश एंड इयर्स जदि आपण विशेष दिन मास पर्व वर्ष पालन करुछंती आ जहाँ विषय पाउल कहले से गालातिय 4 पर्वर 10-11 पदरे इफ यू ऑब्जर्व स्पेशल डेज मंथ्स फिश एंड इयर्स विशेष दिन मास पर्व आउ वर्ष जदि पालन करुछंती ताहले सुनंतु 5टा कथा मु कहिबी यू आर नॉट आपण नुहंती आपण नुहंती आपण नुहंती आपण नुहंती आपण नुहंती ए 5टा आपण नुहंती बा यू आर नॉट सेटा सुनंतु जदि आपण पालन करुछंती वाक्य बाहर को जाइकी दिन मास पर्व वर्ष यू आर नॉट फर्स्ट स्पिरिचुअल आपण आत्मिक नांती ए जो दिन मास एवं पर्व वर्ष पालन करबा एटा तार स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं बाइबल भीतर आसी नहीं प्रभु आत्मिक लोक माने पीतर पाउल ए कथा कहि नांती जीसु निजे कहि नांती पवित्र आत्मा कहते ना ये कथा दिस इज प्योरली टेम्पोरल एटा संपूर्ण रूपे जागतिक एटा आत्मिक नहीं आप आत्मिक हो ताले करिए केते लोक अछंती जगत जो माने निजको ए सब पृथक अछंती जेमति मु पृथक अछि आ जो केतरा मंडली प्रमोद देछंती से सब आमानकर मंडली गुडा करे आ कड़ाकड़ी भाव रे ए शिक्षा माने के सब चालंती बड़ दिन मानंती नहीं नुआ वर्ष मानती ना गुड फ्राइडे मानती ना कौन से दिन मास वर्ष पर्व ना बाइबल रे ना तो आप चिंता करंतु यदि आप कहे आमर मंडली अच्छे ताले चिंता करंतु आप मंडली कथा मानिबे ना बाइबल कथा मानिबे दिन एक कथा मु चिंता कली मु बदली गली यू आर नॉट स्पिरिचुअल यू आर नॉट एनलाइटेंड आप ज्ञान प्राप्त नहंती जदि दिन मास वर्ष पर्व पालन कर किंतु आमको कौन लिखा आमर लोक मैंने ज्ञान अभाव सहित विनष्ट होती तो मैंने परस्पर को संपूर्ण ज्ञान सह शिक्षा चेतना दियो लिखा कलश 3:16 आईपरी भाव आमने जदि सेपरी कहूँ जहाँ कि बाइबल कहूने ताले आम प्रकृत में बाइबल को भलरे आम जानी ना बाइबल आम बुझी ना गोटे वर्ष 4:6 अनुसार आमर लोक मैंने ज्ञान अभाव सहित विनष्ट होती प्रभु तो खुशी हो पारे ना मनीष खुशी हे प्रभु खुशी हे ना मैंने भल आउ सब नुआ नुआ वस्त्र पिंधिकी आउ भल खाइबा पीवा आमोद प्रमोद इत्यादि सब करी जबरदस्त कले बहुत लोग गैदरिंग हेले प्रभु खुशी हो समस्त जगत लोक तो जल प्रलय द्वारा प्रभु विनाश करदे प्रभु मनीष कथार प्रभु चलिए कथा आम को चलवा कह एवं सेपरी तेणु आउ बाइबल लिखा जार ज्ञान दरकार से मागु आरंभ मागी आज ही जाए प्रत्येक दिन मोर व्यक्तिगत प्रार्थना रे प्रभु का निकट में प्रार्थना करे प्रभु मोर चक्षु खोली दियो जेपरी मु तुमर व्यवस्था तुम वाक्य आश्चर्य विषय मैं देखी तो वाक्यर गभीर ज्ञान पाइबा एपरी मोर प्रत्येक दिन प्रार्थना मध्य ये गोटे विषय थाए तो वाक्यर गभीर ज्ञान पाइबा मोर चक्षु खोली दियो मोर बुद्धिर द्वार खोली दियो मोर हृदय खोली दियो बुद्धिर द्वार धर्मशास्त्र बुझा प्रभु जी शिष्य मान बुद्धिर द्वार खोलदे लुक 24:45 से लिखा कहे मो चक्षु खोल दो मोर बुद्धिर द्वार खोल दो मोर हृदय खोली दियो ताले सिना बुझला पर ग्रहण करिवो आउ मो प्रार्थना कंटिन्यू करा सेपरी जेपरी कि आउ गण मो वाक्यर केवल वक्ता हेबी नहीं बा श्रोता हेबी नहीं वक्ता मो बहुत कहे शिक्षा प्रचार करे शुणे तो कम आउ केवल मो वक्ता बा श्रोता हेबी नहीं मात्र तहिर कर्मकारी हेबी पुणी कंटिन्यू कर प्रार्थना करे 30 गुण नुहे 60 गुण नुहे 100 गुण आपन जदि 100 गुण फल फलिया चाहते जहाँ केवल बाइबल कहूँ ताहा मानिबे कौन से स्वर्गदूत कथा मानि पारिबेनी कौन से स्पिरिचुअल लीडर कथा मानि पारिबे ना भल मंद को आप हिसाब नहीं पारिबेनी लाभ क्षति को हिसाब नहीं पारिबेनी एटा कहले भल ना मंद लाभ ना क्षति ए सब नहीं पारिबे ना जहाँ बाइबल कहूँ ताहा ए लोक मान प्रभु चाहते तेणु मु सब से प्रार्थना करे
आउ तेणु प्रभु मत साहाय्य कले आमर अंतर को देखिले जार अंतर सिद्ध पाखे आप बलवान देखा चक्षु पृथ्वी चारिड़े दौड़ुची मुझे तो 30 कि 60 गुण को आसली मो परिवर्तन रे जीवन बदली गला पाप क्षमा परित्राण पाई पवित्र आत्मा के दान पाइली प्रभु शक्ति पाइली प्रभु दर्शन पाइली दान आश्चर्य कर्म कर आत्मा लाभ है मन गोटे निष्ठा आसला 60 को आसीगली आ 40 तो रहा ना प्रभु मोर अंतर देखुं मुझे चाहूँगी बाइबल कौन कहूँ मत ता दरकार नुआ नुआ समय ना तेणु बेसी मुझे बुझीपार जापर ना अन्य मान निर्भर करा पड़ुଛି स्पिरिचुअल लीडर्स मान जहाँ कहले कि हाँ किंतु प्रभु मोर अंतर दे कौन कले प्रभु जीशु स्वयं दर्शन देले मो संगे कथा कहले किसी प्रश्न कले आउ कहले तुम्हें अल्फाबेट शिक्षा को जाओ तरबर मत ज्ञान वाक्य बुद्धि वाक्य दियो पुणी मत आउ थे रिपीटेडली कहले से मु तुमको अल्फाबेट शिक्षा पठाऊँ तुम मत बुद्धि ज्ञान वाक्य मागुच केमिति प्रभु कथा कहते केमिति प्रभु दर्शन दियंती से जदि धार्मिकता क्षुधा तृषा थिबो ताहेले ए जिनिस हबो एपरि दर्शन पाइबे नहीं आपण प्रभु ठारू एपरि प्रभु कथा कहिबे नहीं आउ ठीक लोक मान को पाखु प्रभु मत आनिले कटक आनिले प्रकृत आत्मिक लोकों संस्पर्श में आसिली से चर्च ऑफ गॉड इन क्राइस्ट मकरवाग रे आउ जोठी से शिष्य प्रेमलता बेरांगर संस्पर्श रे आसिली तांगर पूर्व एक्सीडेंट कौन कौन जीवन जीवा प्रभु बंचेक रखते बोधे मत लगुच मो आसली समस्त सत्य ग्रहण करी धरिकी चलती कारण लिखा तुम मुकुट जमी हरण कर नब रही तुम जहाँ अच्छे दृढ़ रूपे धर रख ताकू से जाने आउ सबुदिन प्रार्थना करे प्रभु मोर जहाँ अच्छी ताकू जपरी मु दृढ़ रूपे धर रखिपारि मोर मुकुट कहीं हरण कर नहीं पार जगत सीना आउ मु गुरुत्वहीन हो तो अच्छी बार रही कि स्वर्ग से रही पार प्रभु भी खुशी हे ना जदि मैंने मोर मुकुट सिंहासन दरकार नहीं आम कह निज नम्र कर प्रभु कहे कहीं तुम मुकुट सिंहासन स्वर्ग में पाइल नहीं एटा तुम दुर्बलता एटा तुम ऋणा तुम वाक्य सब मानी गुड़ाक होता पृथ्वी में दरिद्र हेले प्रभु खुशी हे किंतु स्वर्ग में दरिद्र हेले धन न पाइले से प्रभु खुशी हे ना जो मैंने पूरा वाक्य मानते प्रभु संतुष्ट करते से रखते आ पाइबा को हम तेणु से भाव आम को एनलाइटेंड यू आर नॉट एनलाइटेंड आपण ज्ञान प्राप्त नुहति जदि आपण परंपरा रीतिनीति गुड़ाक मानुंट सत्य वाक्य ना ए दिन मास वर्ष पर्व पालन करवा तेणु ये नुआ वर्ष संपूर्ण रूपे पृथक अलग सकाଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି मिस कॉल अच्छी केते जन कौन सब विश कर हैप्पी न्यू ईयर यहाँ से कहले कौन करी आंसर देवी कि प्रेज द लॉर्ड खाली लिखिदिए जदि किए किसी अधिक पचार अधिक कह मो नातीर से मिस कॉल देखिली मु कॉल कली अजा हैप्पी न्यू ईयर मुझे बाबा आम न्यू ईयर करूनु पर हाँ आम आ छोट पिला बुझीपानी हड़बड़ हो गला टे हाँ आम तो करूनु जे अच्छा आमती ना ना बाबा आम शेष करूँ बेले बेले से पचार दिए ताको बुले करना बेलू भीतर भीतर कथा गुड़ा पचार दिए समस्ते कर तुम कहीं करन एमती कहीकि आउ तमें सब खाली व्हाइट ड्रेस पिंधुच पास्टर मैंने अनेक तो अच्छा समस्ते पिंधुना आ मुझे बुझेगा आस्ते आस्ते किसी बुझापी चेष्टा करे आ आस्ते आस्ते बुझे तो प्रभुकर धन्यवाद हो जे यूनिट बी एनलाइटेंड आप भल ज्ञान प्राप्त हबार अच्छे बाइबल को भल जानवर अच्छे ताले सीना अन्य मानक आप ठीक शिक्षा दे पारे यू आर नॉट होलसम मीन्स परफेक्ट आप संपूर्ण नुहति सिद्ध नुहति आप जदि यू ऑब्जर्व ट्रेडिशन कस्टम आप परंपरा रीतिनीति मानुंट दिन मास पर्व वर्ष पालन कर पाउल तो कहले मोर परिश्रम वृथा मोर भय हो तेणु आउ पुरातन टाक लोप कर प्रभु नुआ कहते पुरातन तो केते दिन सब थिला पर्व पालन करने दिन मास पर्व वर्ष पालन करने पुरातन को लोप कर नूतन स्थापन कर लिखा न्यू टेस्टामेंट किसी ना पुरातन जहाँ था शैडो टाइप नूतन नियम आगामी समय गोटे छाया स्वरूप ताला तार अनेक अर्थ अच्छी आसा जो संपूर्ण है पालन कर कौन आवश्यक ना होलसम बाइबल लिखा कौन स्वर्गस्थरता जपरी सिद्ध तुम सेपरी सिद्ध हो एत बड़ कथा जो लिखाई स्वर्गस्थ पिता ईश्वर तुल्य आम हवा को माथ्यू
ରାଜପର୍ବର ତାର 48 ପଦରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଯେପରି ସିଦ୍ଧ ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସିଦ୍ଧ ହବ। ଏତେ ବଡ଼ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ ହବାକୁ ହବ। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ପିତା ପିତା କଣ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ନୂଆ ବର୍ଷ କରିକି? ସ୍ୱର୍ଗରେ ପାଳନ ହଉଛି, ଯୀଶୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ପୀଡ଼ିତ ମାନେ ପାଳନ କଲେ ନାହିଁ। ଯଦି କରିବାର ଥାନ୍ତା ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏପରି ବାଇବଲରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇନାହିଁ ସେଇଟା ସବୁ ପରମ୍ପରା ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଆସିଛି। ଜଗତରେ, ସମାଜରେ, ଦେଶରେ, ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ତାହା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହବାକୁ ପଡିବ। ସବୁ ଆଉ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ସେ ସବୁ ଆନିଭର୍ସରୀ, ସେ ଜନ୍ମଦିନ, ସେ ବିବାହ ଦିନ କି ଆଉ କଣ କେତେ ପ୍ରକାର ଏ ସବୁ ପାଳନ ଗୁଡାକ ଏସବୁ ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ ବାଇବଲରେ। ଜଣେ ଆତ୍ମିକ ଲୋକଟା ତାହା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଯେପରି ସିଦ୍ଧ ସେପରି ସିଦ୍ଧ ହେବା ପରେ ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି। ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ହୋଲସାମ୍। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ଧନୀ ଯୁବାଲୋକକୁ କହିଲେ ଯଦି ତୁମେ ସିଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ବୋଲି କହିଲେ। ତାମାନେ ଆମକୁ ସିଦ୍ଧ ହେବା ଦରକାର। ଅନେକ ବିଷୟ ଭଲ ଥିବ, କିଛିଟା ବିଷୟ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ବା ଆଉ କିଛି ବିଷୟ ନଥିଲେ ଆପଣ ସିଦ୍ଧ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଧନୀ ଯୁବାଲୋକ ମୁଁ ଏସବୁ ଆଜ୍ଞା ମାନୁଛି, ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବେ। ତୁମର ଗୋଟିଏ ଗୁଣା ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୁଣା ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ଦେଖାଯିବେ ଯେ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ହୋଲସମ୍, ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ପରଫେକ୍ଟ। ଦିନେ ପ୍ରଭୁ କହିବେ ତମେ ସିଦ୍ଧ ହେଇପାରିଲ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଏଇ ଜଗତ ନଥିବ, ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ହେଇଥିବ। ଆଣ୍ଡ ଇଫ୍ ୟୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଅବଜର୍ଭ, ଯଦି ଆପଣ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଦିନ ମାସ ବର୍ଷ ପର୍ବ, ତାହେଲେ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ କନଭର୍ଟେଡ୍। ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେମିତି ଥିଲେ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଧର୍ମ ପାଳନ କଲା ପରି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି ବାଇବଲରେ। ଆଉ ସେଦିନ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲାବେଳେ ଏଥର କଣ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ରିପେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବି କନଭର୍ଟେଡ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଲେଖା ଅଛି ରିପେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବି କନଭର୍ଟେଡ୍। ଅନୁତାପ କରି ବଦଳି ଯାଅ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପ କରିଛି କ୍ଷମା ମାଗିଲା ପରେ ଆପଣ ବଦଳି ଯିବାକୁ ହବ। ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରି ବୁଝିଲି ଯେ ମୋର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବାଟା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ବୋଲି ମନସ୍ଥ କଲି, ତାପରେ ବଦଳି ଗଲି। ଯେତେବେଳେ ସବୁ କଲର ଫଲର ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ା ହଟେଇ ଦେଲି ସବୁ, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ରେ ଆସିଲି। ଅନେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କିଏ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତି ମୋତେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଖାଲି ହ୍ୱାଇଟ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଆଉ କିଏ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଥଟା ମଜାରେ ମଧ୍ୟ କହିଦେବ, କହିଲେ ଆପଣ ସବୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଲା, ଆପଣ ଜୋତା ବି ହ୍ୱାଇଟ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଇଏ କରିକି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛି, କ'ଣ କିଣିଲା ବେଳେ ଆଉ ସେ ବିଲାତି ମୁଁ କିଣୁଛି। ଜଣେ ଦେଖିକି ସେ ପରିହାସ କରି ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ଖୁସି ମନରେ ସେ ସେମିତି କହିଲା, ଟିକେ ଦୂରରେ ଅଛି ମୋ ପଛରେ, ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେ ଦୋକାନୀକୁ ସେ କହୁଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ବିଲାତି ଅଛି, ହ୍ୱାଇଟ୍ ବିଲାତି ଅଛି। ଶୁଣି ମୋତେ ଅଡ୍ ଲାଗିଲା। ସେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ କହୁଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ବିଲାତି ଅଛି, ହ୍ୱାଇଟ୍ ବିଲାତି ଅଛି। ଟିକେ ରାଗ କରିକି ମୁଁ ଅନେଇଲି। ଅନେଇଲା ବେଳେ ସେ ମୁନା କୁନା ଭାଇଙ୍କ ଭାଇ ମୁନା ହସି ଅଛି। ମୋତେ ରାଗ ଲାଗିଲା, କିଏ ସେ ଗୋଟେ କହୁଛି ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ ଭଳିଆ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବିଲାତି ହ୍ୱାଇଟ୍ ବିଲାତି। ତ ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ସେ ଟିକେ ହସୁଛି। ଆଉ ତମେ ସେମିତି ବେଳେବେଳେ ସବୁ ଦେଖିଲେ, ଆରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭାଇ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ୟାଗ୍ଟା କିଣୁନ, ଗୋଟେ ଏମିତି କରି ସେମିତି। ସେ ଯାହା ହଉ ଆଉ କେହି ତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ କ'ଣ? ଅନେକ କଥା ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଅଛି। ଯାହା ବି ହଉ ଆମମାନଙ୍କୁ କନଭର୍ଟେଡ୍ ହବାକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବଦଳି ଯିବାକୁ ହବ। ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ହବ। କିଏ ଭଲରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତ କିଏ ଖରାପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କିଏ ପଜିଟିଭ କଥା କହିବେ, କିଏ ନେଗେଟିଭ କଥା। ୟୁ ମଷ୍ଟ ବି ଚେଞ୍ଜଡ୍। ଆପଣ ବଦଳି ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ବଦଳିବା କଥା। ଆପଣ ଯେମିତି ଥିଲେ ସେମିତି। ମୁଁ ବଦଳି ଯାଇଛି, ମୋର ଅବଜରଭେସନ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଅନେକ ଅନେକ ଲୋକ ବଦଳି ଗଲେ, ଜଣେ ଜଣେ, ପରିବାର ପରିବାର, ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ, ମଣ୍ଡଳୀ ମଣ୍ଡଳୀ ବଦଳି ଗଲେ। ମୋର କାମ ବଦଳିବା କାମ। ଯୋଉଠି ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି, ସେ ପାଉଲଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ବିଲ୍ଡର ଯାହା ହଉ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ସେ ଆଉ ମାଷ୍ଟର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ, ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ହେଇକି ମାଷ୍ଟର ଅଫ ଆର୍ଟସ। ତାକୁ ମୁଁ କନଭର୍ଟ କରିକି ଆଉ ମୁଁ ମାଷ୍ଟର ବିଲ୍ଡର, ମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀ ହେବାକୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରିଛି। ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଓଭରଏଭର ଯୋଉଠି ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ବୁଦ୍ଧିକୁ ମୁଁ ଖଟାଏ। ଜ୍ଞାନୀ ବା ଆଉ ମୂର୍ଖ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସତ୍ୟ ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ତା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପୁରି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଯାହା ସେ ଯୋଉ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଛନ ଭାଇ ଆଉ ଯିଏ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଗୋଟେ ସମୟରେ ସେମାନେ ଥିଲେ ରେଗୁଲାର ଭାବରେ, ସେ ତ ଆଉ ଜଗତରେ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଆଉ ସେ
कौन से सुपरिटेडेंट इंजीनियर थे से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ओडिशा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सुपरिटेडेंट इंजीनियर से थिले से निज भाषा से कहीदेवे जे से ब्रेन वाश करदे से कहीं से बिफिटिंग मेसेज देवे जो जीव एक्जाक्ट जहाँ दरकार से देवे दिने घर फोन करके मत कहले आउ पास्टर बेंजामिन अच्छा मुझे कहूँ भाई कहतु बाइबल कौन गोटे भीतर कथा पचारे आउ मत कहले देखो मुझे बेले आपको पचारे हैरान टे कर नाई मु बाइबल भीतर कथा जानी मुझे केवल आपको पचारे आउ क्या पचारे जेहेतु आप बाइबल बहुत डीप को जानती हाँ मुझे बहुत डीप रे अच्छे मो सरफेस रे ना तेणु किए कौन कहे एणु तेणु बार संभव ना यथेष्ट डीप स्टडी करे अनेक स्पिरिचुअल लोक मान कथा को मुझे जमी बेले बेले मु तार दृष्टांत स्वरूप आरोध दिनाकर विषय कहे केमती आह्वान प्राप्त लोक मैंने कार्य कर इनसाइट इनटू हेवन से पुस्तक मूल चूल पर्यंत तार से सब पढ़ी दे विशिष्ट विशिष्ट लोक मान पवित्र आत्मा सहायता जीशु ठारू रेवलेशन एत दूर नाला आई एम एस्टाब्लिश्ड प्रभु ठार सब से मत ज्ञान बुद्धि इत्यादि प्रभु निकट सब प्रार्थना करे तेणु से टलमल हबार प्रश्न ना सो यू नीड टू बी होलसम आपको संपूर्ण सिद्ध होगा यू नीड टू बी कन्वर्टेड आपको बदली जावाक अच्छी जमती आप सेमती रही पारिबेनी यू मस्ट बी डिफरेंट आप भिन्न होगा पड़ो समस्त सहित सामान हो पारे ना प्रभु चाहते से खुशी हे प्रभु प्रभु को संतुष्ट होगा पर कार्य करत एंड यू आर नॉट डिटरमिन्ड और स्ट्रिक्ट आप संकल्पबद्ध ना कड़ाकड़ी ना इफ यू ऑब्जर्व डेज मंथ्स फिश एंड इयर्स आप दिन मास पर्व वर्ष पालन कर यू ऑब्जर्व कस्टम ट्रेडिशन परंपरा रीतिनीति आप मानुंट जहाँ बाइबल ना करुँच यू आर नॉट डिटरमिन्ड और स्ट्रिक्ट विथ गॉड्स वर्ड आप ईश्वर वाक्य कड़ाकड़ी ना आप संकल्प ना जीवसेवक पर्व कौन लिखाई 7-8 पद परमेश्वर जीवसेवक आम सेवक मशा जहाँ कही से अनुसार मान्या को करने को दिवारात्रि ध्यान कर बलवान अति साहसिक डाण बाम को जाओ ना माने एकदम स्ट्रिक्ट अनेक लोग अच्छा पेंटिकस्ट लोक मैंने जेनेराली करती ना किंतु अनेक करती आते अच्छा जो मैंने जानते कि कड़ाकड़ी ना स्ट्रिक्ट मन रखु ये जो कड़ाकड़ी हवा बाइबल कहूँ यहाँ हम से तार सहित किसी संपर्क ना आप कड़ाकड़ी हेले से प्रतिज्ञा प्रभु कर यू शैल हैव गुड सक्सेस खाली सक्सेस ना पूर्व गोटे वर्ड लगे गुड सक्सेस ओडिया सफल तुम पथ सफल कर लिखा इंग्रेजी यू शैल हैव गुड सक्सेस भल सफलता मिल कौन ना जेकोसी स्थान को जीव तुम कुशल पाइब तुमको सेफ्टी दिहज प्रभु सुरक्षा करेंगे बड़ कथा कहले प्रभु जमती मशा संगे थी तुम संगे सेमती रह जो पाद दे से जगह तुम हो तुम जाबुजीवन कहीं तुम सम्मुखें ठिया ही पार ना ईश्वरा केमी विषय एगुड़ा कौन मन में किसी प्रभाव पको ना मुझे जानी आप कौन प्रभाव पकड़ मो यथेष्ट प्रभाव पकई मुझे चाहूँ मो पाद जो पकेबी से जगह मोर हवा पड़ो तदनुसार प्रभु कार्य करनेक वर्ष आगु आम गजपति जिलार से कुटिड़ा ग्राम में नैष्ठिक हिंदू लोक मैंने थे भयंकर लोक मैंने छोट जगटा सीना एत भयंकर था समस्ते भय करते मत प्रभु ना व्यवहार कले आ गए बड़ हिलिंग प्रभु से मो द्वारा कार्य कौन से भल हो एंटायर विलेज आसीगला पूरा मो हाथ मुठा को आसगला मु गोटे लोक परिश्रम कर द्वितीय लोक ना से एमती भाव में केते ना केते आज जाए मो सामने कौन लोग ठिया प्रभु देना कौन प्रकार भाव में मोर शत्रु विपक्ष कौन मोर कंपिटिटर मत फर्स्ट अमंग द इक्वाल्स करके प्रभु रखते यहाँ मोर लक्ष्य ना मोर लक्ष्य बाकी कड़ाकड़ी भाव मानवी तेनिकी प्रभु जहाँ करेंगे ये सब विषय आप प्रभाव पकाऊ प्रभु आप हृदय खोल दिंतु लुधियापुरी तर वाक्य ग्रहण करेंगे आप बदली जातु आ लोक मान बदला हालेलुया प्रेज द लॉर्ड उदाराबानी खाराबा श्यामानी कुराबांदा लाराबानी खाराबांदा लाराबा धन्यवाद 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 स्तुति प्रशंसा गौरव वंदना जुगे जुगे तुम्हारी प्रभु तुम नाम प्रशंसा कर गौरव कर तुम्हें कालिया जीव चिरकाल समान तुम चक्षु प्रसन्न कर खोली अच सत्य ज्ञात कर जो सत्य मान मुक्त करे दाराबानी खाराबा त्रामाने कारबांदा लाराबानी खाराबा
যদি সম্পূর্ণ রূপে তোমার বাক্যକୁ ଆମେ ସଫଳ ନ କରିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ 100 ଗୁଣ ଆଉ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। 60 ରହିବୁ ନହେଲେ 30 ରହିବୁ, କମିଯିବୁ। କାହିଁକି ବା ଆମେ କମିବୁ? ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଉରାବାତ୍ରାମାନି ଖାର ବର୍ଷା କାଳରବାନି ଖାର ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ଥିଲେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ତୁମେ କହିଲ ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ କ୍ଷୁଧିତ ତୃଷିତ ଲୋକମାନେ ଧନ୍ୟ, ସେମାନେ ପରିତୃପ୍ତ। ଯୀଶୁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି, ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ଲେଖା ତୁମେ ଯେଉଁ ସବୁ ବାକ୍ୟ କହିଅଛି ସବୁ ଶେଷରେ ତାର ବିଚାର କରିବ। ତ ପ୍ରଭୁ କହିବେ ଏସବୁ କଥା ମୁଁ କୋଉଠି କହିଥିଲି, ବାଇବେଲ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି, କାହିଁକି ଏସବୁରେ ତମେ ମନ ଦେଲ? ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟରେ ତୁମେ ମନ ଦେଲ ନାହିଁ। हे प्रभु आम प्रत्येक अनुग्रह कर जीशुଙ୍କ नाम पवित्र आत्मा वृष्टि सर्वत्र दान कर, कारण से सत्यमात्मा सब सत्य प्रवेश करा। सत्य उपासक माने पिता उपासक पिता यही प्रकार उपासक चाहते। उदारबानी खार वर्षाबारी कूरा बत्र माने करबंदानी करवा एवं सत्य कटिबंधन आम कटिबंधा थाऊ आ सत्य गमन करने आ सत्य पाखे साक्षी होगापी आओ प्रभु आम तुम्हें अनुग्रह कर जीशुଙ୍କ नाम तुम आगमन निमित्त निजे प्रस्तुत हुई अनेकों प्रस्तुत करने तुम्हें साहाय्य कर। तुम शांति अनुग्रह आम समस्त सहवर्ती हो। तुम कंडाविध पाद प्रणाम चुंबन कर एवं तुम हस्ते आम सर्पणात्मा सब समर्पण कर शुणिल बोली धन्यवाद दे नित्य जीवित प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम यही प्रार्थना करुच। आमेन। प्रभु शक्ति दिया अच्छी मोर भाव मागे से महादान कर हे परिपूर्ण मागे से महादान कर हे परिपूर्ण तुम स्वर्गीय शक्ति ऊर्ध्वर महाशक्ति आत्मा तेज शक्ति अग्निशम से शक्ति तुम स्वर्गीय शक्ति ऊर्ध्वर महाशक्ति आत्मा तेज शक्ति अग्निशम से शक्ति प्रभु शक्ति दिया अच्छी मोर भाव मागे से महादान कर हे परिपूर्ण मागे से महादान कर हे परिपूर्ण। पिता ईश्वर प्रेम प्रभु जीशु ख्रीष्टर अनुग्रह पवित्र आत्मा सहायता प्रभु जीशुଙ୍କର गौरवमय पुनरागमन पर्यंत आम समस्त सहवर्ती हो। आमेन।